اور یہ ہماری کیتھولک کلیسیا کی ایک قدیمی روایت ہے کہ ہم روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ مختلف عبادات کے ذریعے، مختلف محفلوں کے ذریعے، مقدس محفلوں کے ذریعے ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ خدا یسوع مسیح کے خدا کے حکموں کو پورا کریں جو ہمیں کلام سے ملتا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، شیرخواروں کو جمع کرو، بچوں کو جمع کرو۔ اور جب ہم مختلف طریقوں سے ان دنوں میں عبادات میں حصہ لیتے ہیں تو دراصل ہم خداوند کے کلام کو پورا کرتے ہیں، مقدس محفل کو جمع کرتے ہیں۔ یہ روزے کی عبادت کی صورت میں ہے، یہ 14 مقام کی عبادات کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم شان کلوری یا خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اس کیتھولک کلیسیا کی قدیمی روایت کو پورا کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں کہ مقدس محفل فراہم کرو۔ مسیح خدا معزز ہو، آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ شان کلوری ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ بہت دفعہ ہم شام کلوری کہتے ہیں، لیکن جب ہم شان کلوری کہتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، پھر ہمیں یہ بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ موقع ہمیں ہماری نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کلوری کا اور یسوع کے دکھوں کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بہت سے پہاڑوں کا ذکر ہے، کوئی سینا کا ذکر ہے، موریا کا ذکر ہے، لیکن جب ہم کلوری کی بات کرتے ہیں تو کلوری پر ہمیں خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور کلوری وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں خدا یسوع مسیح کے خون کے قطرے بہتے ہیں اور کلوری کی شان بلند سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ اور کلوری ہمارے لیے ایک رابطہ اور رشتے کا تعلق بن جاتا ہے۔ کلوری اور مقدسہ مریم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس لیے روزوں کے دنوں میں ہم بار بار گاتے ہیں کلوری دی کہانی مریم دی زبانی، کیونکہ کلوری کے ساتھ مقدسہ ماں مریم کو نہ جوڑا جائے تو کلوری کی شان ادھوری رہتی ہے۔ اگر مقدسہ ماں مریم کے ساتھ کلوری کا جوڑ نہ آئے تو ہم مقدسہ ماں مریم کی عظمت کو سلام کرنے میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کلوری اور مقدسہ ماں مریم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کلوری کو جب جغرافیائی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ عام جگہ سے خاص جگہ کیسے بن گئی؟ جس طرح عام لکڑی سے پاک صلیب کی لکڑی ہمارے لیے تعظیم اور عظمت کا نشان بن گئی، اسی طرح یہ کلوری کی جگہ خدا یسوع مسیح نے جب اپنا جان دی، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، جب خون کے قطرے کلوری پر بہتے ہیں تو کلوری کی شان ہمارے ایمان میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے عقیدے میں بلند ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم شان کلوری کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا۔ جب ہم شان کلوری کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کی اس قربانی کی بات کرتے ہیں جہاں ہماری نجات کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلوری شام کلوری نہیں بلکہ شان کلوری ہے، یہ ہماری لیے شان کلوری کہلا بنا۔ بس خدا معزز ہو، آئیے بڑی عقیدت کے ساتھ آج کی اس مقدس محفل میں ہم سارے حصہ لیں، اور اس کے لیے چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہم روزوں کے موسم میں گزر رہے ہیں۔ جب بھی یہاں کوئی بھی آ کے گیت پیش کرتا ہے تو تالیاں بجانے سے گریز کریں، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کی بھی بات کرتے ہیں۔
اور یاد رہے کہ عبادت کا یہ ہماری ایک عبادت ہے، تو اس کے اختتام پر ہم بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور آپ محسوس کریں گے جب آپ پورے ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ واقعی کلوری پر سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے میں آج کی سارے پروگرام کے لیے، آج کی اس مقدس محفل کے لیے مس عقیلہ اور مس روما کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب 2 باب، اس کی 12ویں باب سے 18ویں آیت سے 18ویں آیات تک۔ لیکن اب بھی روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل اور صبر اور نہایت شفیق ہے، آفت نازل کرنے سے پچھتانے پر عمدہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پچھتائے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر اور تواون ہے۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل پر فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیر خوروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے۔ دیواڑی اور مسجد کے درمیان کاہن یعنی خداوند کے خادم ماتم کرے اور کہے، اے خداوند اپنی امت پر رحم کر اور اپنی میراث کو توہین نہ ہونے دے، کہ قومیں ان پر حکومت کرے۔ امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ کیوں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور وہ اپنی میراث پر اور اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ Okay.
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਥਿਊ ਮੁਹਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹਾੜਾ। ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੌਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ। ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕਰਲਾਂਦੀ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਹਾੜੇ ਪਾਂਦੀ ਏ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਕਲੇਜੇ ਚੀਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣ ਵੇਖੋ, ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਰੀਮ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਯੂਸਫ ਦੀ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਯੂਸਫ ਦੀ, ਪਤਰਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਯੂਸਫ ਦੀ, ਪਤਰਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮੇਰਾ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ। ਬੱਦਲ ਵਸ ਪੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਬੱਦਲ ਵਸ ਪੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਮੌਤ ਪੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਬੱਦਲ ਵਸ ਪੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਮੌਤ ਪੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਕਰਕੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਏ। ਬਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਮਰੀਮ ਵੈਨ ਪੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੋ, ਸਾਰੇ जग नवाती है। थैंक यू। और खुदा आपको बरकत दे। आपने वाकई सच्चे मसीही और कैथलिक रवायात के अमीन आपने आपको साबित किया है। मैं आप सबको शाबाश देता हूँ, बहुत अच्छा। इस तरह का माहौल नहीं बनता, लेकिन आपके ईमान को शाबाश। हमने बैठे हैं अकीदत से, वाकई हमें ऐसे लगा था कि जैसे कलवरी के मकाम पे हम भी यीशु के हजूम के साथ किसी न किसी जगह पर खड़े हैं और उसका दुख महसूस करते हैं। मैं तमाम इधर आके जिन्होंने शायरी पढ़ी है, गीत गाए हैं, मैं सबका बड़ा मशकूर हूँ। मैं फादर साहबान को, ब्रदर जी को दावत दूंगा कि इधर आए। अभी हम सारे मिलकर आखिरी गीत गाएंगे, फिर हम दुआ के साथ रुखसत होंगे। हम बैठे रहे हैं काफ़ी अर्सा, सारे खड़े हैं। शाबाश। किसी मुसन्नफ़ का कहना है कि जब तक आरा दिया हम उसके मशकूर हैं, उसकी वजह से आज हम नजात के अमीन ठहरे, नजात हमारे हिस्से में आई और उसी नजात के हम पैगंबर हैं, उसी नजात का हम प्रचार करते हैं। हम सारे अपने सरों को खुदा के हुज़ूरी में झुकाएंगे, बड़ी अकीदत के साथ उस खुदा को अपना बाप कहें जिसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। उस खुदा को अपना बाप कहें जो हमारी दर्दों को भी कम कर देता है, हमारी तकलीफ़ों को भी कम कर देता है। मैंने शुरू से अब तक, वो बाजी पता नहीं चले गई है या अगर इधर है उसके गांव वाले हैं ज़रूर उसको बताना। 1 साल हो गया है बेटा अपने घर से गया हुआ है, 1 साल। माँ अपने बेटे के लिए रो रही है। हमारे ही
घरों की कहानियां जो यीशु की कहानियां। अभी भी जब दुख के गीत गाए जा रहे थे तो मैं उस माँ को देखता कि उसकी आंखों से आंसू बहते थे। और मेरा ये यकीन है कि इतनी अजियत के बाद उस माँ की ना मन्नत पूरी हो जानी है, उसका बेटा उसे मिल जाना है और ज़रूर मिलेगा। 1 साल तक मैं जब भी उसके पास बैठूँ वो हमेशा कहती है कि फादर जी कुछ करो कि मैं सिर्फ उहदे नाल गल ही कर ला, मेरे दिल नूं तसल्ली हो जानी। इस तरह के लोग हमारी महफिल में थे और आप सब ने उनकी उम्मीदों को, उनके ईमान को बड़ी तकवीत बख्शी है। हम सारे मिलकर खुदा को अपना बाप कहें। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज पर बोझ हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। हम सब मिलकर अकीला के साथ वो गीत गाएंगे। आप सबको आता है, बोल शमाउन वाला, लंगिया ना बोल दी। बोल शमाउन वाला, लंगिया ना बोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली गल डोल दी। बोल शमाउन वाला, लंगिया ना बोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली गल डोल दी। यीशु ने सलीब उतार पानी घोटे मंगे आ,
अहम दुआ के लिए अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं। उन सब के लिए ख़ास खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मंजर को, कलवरी की सारी कहानी को, कलवरी के सारे उस नज़ारे को हमारे सामने बयान किया, गाकर, पढ़कर, किसी भी तरीके से अपने इधर मौजूद होने से अपनी अकीदत का इजहार किया। हम सब एक दूसरे के लिए, साजर जुमात के लिए दुआ करें। फादर रिजवान साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। ऐ कुल कायनात के खालिक और मालिक खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ऐ खुदा तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, ऐ खुदा तेरे सलीब पर जान देने के लिए, उस सलीब पर तेरे पाक लहू के बहाने के लिए कि खुदावन तेरे सलीब पर जान देने से, तेरे पाक लहू के बहाने से ऐ खुदावन हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मौक़े फ़राहम करता है। जिस तरह आज हमने तेरे पाक कलाम में भी पढ़ा कि मुक़द्दस महफ़िलें फ़राहम करो। ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दरकाबाद के पास्टल टीम के लिए, फादर मकसूद के लिए, फादर कैसर के लिए, इनकी पास्टल टीम के लिए, जिन्होंने ये मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम की, जिसके ज़रिए हम खुदा के हजूर अपनी अकीदत के नजराने पेश कर सकें। अजलाली खुदा तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे इन नजरानों को कबूल कर और खुदावन बख्श दे कि आज इस मुक़द्दस महफ़िल से हम तुझसे ढेरों बरक़ात, ढेरों फ़ज़ाइल अपने घरानों के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं। ऐ जलाल के बादशाह, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी इस शाम को जो तूने बरकत दी है, हमें ये इनायत कर कि हम इसी तरह संजीदगी के साथ इस पाक मौसम में ऐ खुदा रोज़ों के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, खैरात के ज़रिए तेरे साथ मिलाप करने के कोशिशें करते रहें और खुदावन तेरी उस अजीम ईद को जो मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद है, उसको अच्छे और ऐसे तरीके से मनाने के काबिल ठहर सकें। ये सभी कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के लिए आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और आज़माइश में अपने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, हमेशा। खुदावंद आप सबके साथ हो, और खुदा का आदर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत हम सब पर नाज़िल हो। आखिर में आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, रूहानियत में एक दूसरे की मदद किया करेंगे। आप सबों से गुजारिश है कि अपने अपने इलाके में शान कलवरी के नाम से प्रोग्राम का इनेकाद करें। ज़रूर जो गाने वाले हैं परफॉर्म करने के लिए ना जाएं, दूसरों की रूहानियत में मदद के लिए जाएं। आपकी अच्छी आवाज़ खुदा को एक नजराना ठहरे, जिस तरह आज आपने किया, इससे बढ़कर दूसरी जगहों पे जाके करना। आप सबों का बहुत शुक्रिया। आखिरी और ज़रूरी गुजारिश है कि पहला बंदे बाहर जाएंगे, ठीक है? बीबियाँ खलोती, या पहला बीबियाँ चल जो बंदे खलोते रहेंगे। कई तो वैसे कड्डे ही ने जड़े आए ने। चलो पहला बहनें बाहर जाएंगी।